So guys, good morning. Napadaan ako dito guys. Papunta ako. Pauwi na ako. So, umihi lang ako dito. May nakita akong sapot guys. So, guys. Yung guys oh. Sundan natin to guys. Ayan guys oh. Dito guys oh. Kita ko na guys. Ayun oh. Spider. Guys. Katabi pa niya yung sipit. Well. Tumalon guys. Maliit lang.